Oil pan naman. Yan. Baklas ka ng power steering. Ito, bolt ng power steering, yun o. Dalawa. Tapos dalawa dito. Yan. Tapos tanggal ka rin to. Yan. Tanggalin mo yung buong steering. Yan. Ito yung steering niya. Yan. Yan. Tapos may bolt dito sa taas. Yan. Number 11. Naka-square lang yan. 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 Tapos yung wiring. Ito. Yan. Tanggalin mo na yung clips. Tapos tanggal ka rin ng double. Yan. Tanggal ka ng double. Ito lang. Paikot to. Yan. Paikot yan. Tanggalin mo. Sa kabila. Ganon din. Yan. Tapos may tornilyo dito. Yan. Tapos yan, ito yung oil pan. Yan, tanggal ka ng propeller sa harap. Yan, tapos tanggal ng oil pan. May oil cooler. Ito yan. Inom pa ng anak yan habang nag-vlog, oh. Tibalag mo kayo ito. Yan yung oil How to filter. install the oil filter. Tip 63 yan. Yan yung yan. Tanggal ka rin to yung dalawang bolt sa transmission. Yan yung magtanggal ng oil pan na may double. Baklas ito, steering assembly. Tapos yung Kamay lang to. double. Ito, kamay lang higpit. Double, yan. Yan lang guys. Thank you for watching. Ito, baklas ka rin to. Yung cross member. Thank you guys.